बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी के रंग और मैं हूँ नबाहत शीरीं और मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। आज ये पैगाम है आपके लिए जो दूसरों की मदद करते हैं या मदद करना चाहते हैं, और आपके लिए जो दूसरों की मदद के मुंतज़िर रहते हैं। मैं इस वक्त लंदन में अपने घर के एक इंतहाई आरामदेह कमरे में मौजूद हूँ, जहाँ से अगर मैं ब्लाइंड्स हटाकर आपको दिखाऊं तो बाहर का मंजर भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन मैं क्योंकि रोशनी को अवॉइड करना चाह रही हूँ ताकि आपको मेरा वीडियो जो है वो साफ दिखाई दे, इसलिए मैंने ब्लाइंड्स को नीचे रखा है। लेकिन अगर मैं बाहर के नज़ारे को देखूँ तो बाहर की आमद है और फूल खिल रहे हैं और इंतहाई खूबसूरत मंजर है। आजकल बाहर की वजह से कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, पर ये बहुत खूबसूरत इम्तिजाज है जो लंदन के मौसम को बहुत खूबसूरत बना रहा है। ये सब आपको बताने की वजह ये है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस आरामदेह और खूबसूरत माहौल में मैं सुकून महसूस नहीं कर रही, मैं खुश नहीं हूँ। और इसकी वजह कोई ज़ाती वजह नहीं है, बल्कि इसकी वजह ये है कि कल मुझे टीवी पर एक प्रोग्राम देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें एक एंकर पर्सन जो है वो पाकिस्तान के एक जो इतवार बाज़ार या मंगल बाज़ार था कोई, और उसमें वो लोगों से अहवाल पूछ रहे थे उनकी ज़िंदगी का और रमज़ानुल मुबारक में उनके माशी हालात का। और जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी और लोगों की जो अपनी ज़िंदगी के बारे में वो बता रहे थे, तो आप यकीन मानिए कि मुझे इस कंफर्टेबल लाइफ में अपने आप को बहुत अनकंफर्ट महसूस हुआ। मैं अपने आप को बहुत बेइत्मीनान महसूस कर रही थी कि ये लोग जो कि जिनमें से एक खातून ने बताया कि उनके बच्चों को सिर्फ़ एक वक्त की रोटी, वो भी वो मस्जिद में जाकर खाते हैं, मिलती है। और ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो कि चैरिटी में दुनिया के उन ममालिक में आता है जो सबसे ज़्यादा चैरिटीज़ करते हैं। और अगर साउथ एशिया कंट्रीज़ की बात करें तो श्रीलंका पहले नंबर पर है जो चैरिटीज़ में जिसके लोग पैसा देते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर बांग्लादेश और इंडिया का नंबर आता है। लेकिन पाकिस्तान जिसमें और अगर हम थोड़ी सी रिसर्च मैंने की इस पे, तो मुझे पता चला कि आईएमएफ ने जो 15 मार्च 2024 की रेटिंग की है, उसमें पाकिस्तान जो है वो गुर्बत में 52 नंबर पर है, और 29.5% जो लोग हैं वो गुर्बत की शरह से नीचे हैं। लेकिन इस सारे माहौल में और जिस किस्म के मैंने गुफ्तगू सुनी उन लोगों की जो कि ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़ाहिर है कि सुबह होती है, उनकी भी शाम हमारी तरह होती है, लेकिन उनके जो माशी हालात हैं वो इस कदर दुगरगू हैं कि अगर कोई भी हसास दिल उनकी बात सुनेगा तो शायद उसकी भी हालत मेरी जैसी होगी, उसको भी शायद इतनी ही तकलीफ़ महसूस होगी जितनी तकलीफ़ मुझे महसूस हो रही है। मैं पाकिस्तान से बहुत दूर हूँ, और लेकिन जब मैं इस किस्म के हालात देखती हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उड़कर अपने मुल्क में जाऊँ और मैं जाकर कुछ करूँ। लेकिन ये कुछ करना जो है ये एक बहुत ही मुश्किल बात है, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो कि वहाँ बहुत कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान में बहुत बड़ी लोग हैं जिन्होंने फाउंडेशंस बना रखे हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ, जैसे एदी फाउंडेशन है, सिटी फाउंडेशन है एक, फिर एक है खाना घर के नाम से एक चैरिटी काम कर रही है। इस तरह की बहुत सी चैरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि शायद मैं ही वाहिद हूँ जिसको ये दर्द है, बहुत से लोगों को इस तकलीफ़ का एहसास है और वो पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं। फिर ना सिर्फ ये, बल्कि मुझे मालूम है कि हम जो ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो वैसे तो पाकिस्तान लोगों को अपने जान पहचान के लोगों की मदद करते रहते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में तो ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। लेकिन मुझे ये महसूस होता है कि जैसे ये सब अपनी जगह पे, हम सब अपनी अपनी जगह पे कोई ना कोई कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरीके से पाकिस्तान के जो हमारे अपने लोग हैं उनको उनकी मदद कर सके और उनके मुश्किल हालात में उनके हालात को बदलने में मदद कर सके। पर क्या ये सही तरीका है? क्या इस तरीके से वाकई हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों की गुर्बत और परेशानी दूर हो सके, और लोग कम अज़ कम, मैं ये नहीं कहती कि तमाम माशरे में लोग जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। अमीर और गरीब का तसव्वुर कुदरत ने दिया है, और कुछ लोगों को खुदा देकर आज़माता है और कुछ को ना देकर आज़माता है।
हमारी खुशकिस्मती है कि अगर हम उन लोगों में से हैं जिनको खुदा ने कुछ दिया हुआ है और वो ये सोचते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं है उनकी मदद करें। लेकिन क्या ये तरीक़ा कार सही है? क्या ये मुनासिब तरीक़ा है कि हम उन लोगों की एक छोटी-छोटी पॉकेट्स में मदद करते रहें और उनका वक़्ती तौर पर उनका जो एक सिस्टम है उसको चलाने में मदद करें? या हमें कोई ऐसी प्लानिंग करने की ज़रूरत है जिसमें लोगों को कम से कम बुनियादी ज़रूरियात, कम से कम 2 वक़्त की रोटी, तालीम और सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर आ सकें। मुझे लगता है इस मामले में हम बहुत स्कैटर्ड हैं। हमें ऑर्गेनाइज़ होने की ज़रूरत है ताकि हम अपने मुआशरे के उन लोगों को जिनके पास अल्लाह का दिया हुआ या किसी भी वजह से वो इतने कमज़ोर हैं कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, उनके लिए एक सिस्टम इवॉल्व किया जाए। क्योंकि चैरिटी में जैसा कि पहले ही बता चुकी हूँ कि पाकिस्तान चैरिटी में बहुत ऊँचे नंबर पर है और उसकी जो खैराती जो फाउंडेशंस हैं या जो खैराती इदारे हैं वो जितना काम कर रहे हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में शायद हालात लोगों के बहुत बेहतर होने चाहिए, पर ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ये एडहॉक बेसिस पे होता है। हम रोज़ के रोज़ लोगों की हेल्प तो कर रहे हैं लेकिन क्या हम उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम बना के दे रहे हैं कि जिसकी वजह से लोगों को वो ज़िंदगी मुयस्सर आए। अगर मैं मिसाल दूँ जहाँ यूके की कि जहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर शख्स जो कि जिसको काम नहीं मिल रहा कोई डिसेबिलिटी की वजह से या जो कोई काम नहीं कर पा रहा, जिसको अपनी स्किल्स के मुताबिक कोई काम नहीं मिल रहा, तो किस तरीके से स्टेट मदद करती है उनकी। ये एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना है लेकिन मसला ये है कि हमारी स्टेट के पास तो शायद इस तरह सोचने का टाइम नहीं होगा। हाँ, मैं एक दरख्वास्त कर सकती हूँ कि हमारे जो एमपीएस और एमएनएज हैं अगर वो भी सिर्फ अपने इलाके के 200 लोगों के लिए भी तमाम बुनियादी सहूलतों का एक पैकेज बना के उनकी इस तरह से चैरिटी में मदद ना करें बल्कि उनको एक लाइफ स्टाइल दें जिसमें हर शख्स के पास बुनियादी सहूलतों की पहुंच मुमकिन हो सके, तो शायद हमारा जो ये मायूसी की सूरत हाल है और गुर्बत में जिस तरीके से लोग पिस रहे हैं, बल्कि मुझे वो प्रोग्राम देख के जो मैंने गुज़श्ता रोज़ देखा मुझे ताज्जुब ये हो रहा था कि जो हमारे सियासतदान हैं जो इन लोगों से वोट लेकर जीत कर ऊपर जाते हैं और उसके बाद असम्बली की ठंडी ठंडी जो कमरे हैं उनमें बैठ के ऊंची ऊंची तकरीरें करते हैं, क्या वो इन लोगों के दुख को महसूस करते हैं? क्या वो इन लोगों के लिए वो पेन महसूस करते हैं कि जिसके नतीजे में वो असम्बली के इजलासों से निकलने के बाद बजाय किसी कैफेटेरिया में चाय पीने के वो सीधे जाएं और इन लोगों के पास जाकर पूछें कि आज के उनके बच्चों ने खाना खाया है या नहीं, आज उनके पास सोने के लिए बिस्तर था कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन होता है। हाँ, चैरिटीज़ बहुत हो रही हैं और चैरिटी में हम नंबर 1 हैं चैरिटीज़ करने में। बल्कि एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट और ऑथर हैं एंटो लेविन, उनकी एक किताब है जिसमें पाकिस्तान हार्ट कंट्री के नाम से उन्होंने अपनी इस किताब में पाकिस्तान के पहले तो पाकिस्तान बनने के हालात के अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ इसमें बताया है, लेकिन जो चीज़ उन्होंने मेंशन की है इसमें 11 ने, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह कि वो ये कहते कि टैक्स देने में पाकिस्तान के लोग बहुत ही नीचे दर्जे पे आते हैं लेकिन चैरिटी में उनका कोई सानी नहीं है। जबकि और तकरीबन मतलब अगर एक फिगर उन्होंने जो नोट बताया है वो ये बताया कि अपनी जीडीपी का 5% लोग चैरिटी में देते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते क्योंकि उनको हुकूमत पर बिलीव नहीं, हुकूमती अदारों की कारकर्दगी पर यकीन नहीं है, इसलिए लोग टैक्स नहीं देते। जबकि वही पैसा तो वो अगर टैक्स दें तो हुकूमत अपनी तौर पर कोई सिस्टम बना सकती है, लेकिन क्योंकि लोगों को इस पर यकीन नहीं है कि हुकूमत ऐसा करेगी, लिहाजा लोग हुकूमत को टैक्स नहीं देते लेकिन वो चैरिटी में पैसा देते हैं। लेकिन चैरिटी में जिस तरीके से पैसा दिया जाता है वो ऑर्गेनाइज सिस्टम के तहत नहीं दिया जाता, लिहाजा लोग डेली बेसिस पे तो शायद अपनी ज़िंदगी गुजारते। और उसका सबसे एक जो तारीख पहलू मुझे देखने को मिलता है वो ये है कि जिन लोगों को ये चैरिटी दी जाती है वो भी इसका सही इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि वो भी इसको अपनी लग्जरीज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर
میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ میں اپنی جو میری ہیلپر ہے جو کام کرنے والی ہے اس کی بیٹی کی شادی کے لیے میں نے اس کی مدد کرنا چاہی، تو اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو بی بی جی یہ بھی دینا ہے وہ بھی دینا ہے، ہمیں یہ بھی کرنا ہے وہ بھی. تو میں نے اس کو، میری دوست نے کہا کہ دیکھو تم اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلاؤ، تم اتنا کچھ نہ دو جو تمہاری سٹینڈرڈ سے باہر ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھیں آپ کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، تو آپ ایسے کنجوسی کی باتیں نہ کریں، بلکہ آپ میری مدد کریں اور مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جو میں کرنا چاہ رہی ہوں وہ میں کروں. تو ہر بندہ جو ہے وہ دراصل جو ایزی کم ایزی گو والے سچویشن میں ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیریٹی مل رہی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کو لگژریز پہ لٹا دیں، اپنے وقتی طور پر اپنی شان و شوکت پہ دکھا دیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ایک غریب کی خواہش نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی شادی پہ یا بچی کی شادی پہ اپنی خواہشیں پوری کرے، پر پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر شخص کو اپنی چادر دیکھ کر پیر پھیلانے ہیں، ہر شخص کو وہ کام کرنے ہیں جو اس کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہو. تو یہ تمام چیزیں اس وقت ممکن ہو سکتی ہیں جب کچھ چیزیں آرگنائز طریقے سے ہوں گی، جب چیریٹیز بھی آرگنائز طریقے سے ہوں گی. اس کا بہت سے طریقہ کار تو ہو سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز اس سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیں اور وہ اس کو ٹارگٹ کر لیں اور فوکس کر لیں کہ ہم نے کس طرح اپنے ہی علاقے کے 200-300 گھروں سے شروع کرنا ہے کہ ان کو ایک پراپر لائف دی جائے، چاہے وہ بزنس کے طور پہ کچھ کام کریں، چاہے ان کو کوئی ایسی جابز ان کے لیے نکالی جائیں. کیونکہ حکومت جب وعدے کرتی ہے، جب سیاستدان وعدے کر کے آتے ہیں، وہ تو کروڑوں اور لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ایک عام جو ایم این اے یا ایم پی اے ہے وہ تھوڑے سے پیسوں سے جو انہی لوگوں کے اپنے ہی علاقے کے مخیر حضرات سے لے کے وہ کوئی ایسا کام، ایسی کنسٹرکشن، سپوز اگر کوئی بلڈنگ ہی کنسٹرکٹ کرنا شروع کر دیں تو وہاں کے 10-20 گھرانوں کو تو ملازمت مل جائے گی، مزدوری مل جائے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ when there is a will there is a way. جب کام کرنے کی خواہش ہوگی کسی کی تو یہاں بہت سے ایسے طریقے کار نکل آئیں گے کہ جس پر ہم اپنی چیریٹی کو آرگنائز طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں اور غربت کا یہ عالم نہ ہو جو آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. میں یہ پھر دہراؤں گی کہ غربت ختم نہیں ہوگی. شاید میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم ایک آئیڈیل سوسائٹی میں چلے جائیں گے، پر ایٹ لیسٹ ہم لوگوں کے وہ دکھ کم کر سکیں گے کہ جس میں بیمار کو کم از کم دوائی مل جائے گی، جس میں کم از کم چھوٹے بچوں کو ایک وقت کھانا کھانے کے لیے صرف مسجد میں جا کر قطار میں نہیں لگنا پڑے گا، بلکہ اس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی ہوگی. ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جی رمضان، اور یہ ہر حکومت کرتی ہے، ہر سیاستدان کرتا ہے کہ جی ہم آٹے کے تھیلے بانٹ رہے ہیں اور ہم گھر گھر جو ہے وہ مہینے کا راشن ڈالا جائے گا. وہ مہینہ تو گزر جائے گا، لیکن اس مہینے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا رمضان کے بعد لوگوں کی بھوک ختم ہو جائے گی؟ کیا رمضان کے بعد لوگوں کی تکالیف ختم ہو جائیں گی؟ آپ کیا یہ پورے سال ایسا کوئی سسٹم نہیں بنا سکتے کہ ہر روز لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ ملتا رہے، یا صرف رمضان ہی میں لوگوں کو بھوک لگتی ہے؟ تو مجھے یہ تضاد اور یہ طریقہ کار بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں اپنے طور پہ یہی کہہ سکتی ہوں کہ ہمیں کم از کم کوئی ایسا طریقہ کار ضرور اپنانا چاہیے. اپنے طور پہ میں کروں گی یقیناً. میں آپ سے صرف باتیں نہیں کر رہی، میں آپ کو نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ کیجئے. میں اپنے طور پہ تو پہل کروں گی ہی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لوگ بھی اپنے طور پر اپنی زندگی کے چند لمحوں میں سے کچھ لمحے نکال کر یہ سوچئے کہ جو میرے ساتھ رہنے والے، مطلب آپ کے ضروری نہیں کہ ہمسائے جو ہے وہ نیکسٹ ڈور ہوتا ہے. آپ ایک پوشٹ علاقے میں رہتے ہیں تو آپ کا نیکسٹ ڈور تو آپ ہی جیسا ہوگا. آپ کے ہمسائے میں اس علاقے سے ملحق وہ جو کچی آبادیوں والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں اور سفید پوش ہیں خاص طور پر. کیا آپ کبھی ان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ اور صرف یہ نہیں سوچنا کہ مجھے آج ان کو، کیونکہ میں نے آج ختم درود کروانا ہے یا میں نے کوئی آج خیرات کرنی ہے تو میں جا کے ان کے گھر کھانا دے آؤں. یہ خیرات، یہ چیریٹی جو ہے یہ وقتی ہے. آپ کو ان کی زندگی کے روزمرہ کی جو معاملات ہیں ان کو دیکھنا ہوگا. پھر مجھے ایک اور میری دوست نے ایک تجربہ شیئر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے کچھ بچوں کو تعلیم دینے کے لیے کوشش کی اور میں نے ان بچوں کو اسکول بھجوانے کے لیے ان کی فیسیں دینے کا بھی سلسلہ شروع کیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ والدین جو ہیں جن کے بچوں کو، جو کہ بہت لائق بچے تھے اور کسی نے ریکمینڈ کیا ان کو کہ وہ یہ کام کریں،
ان کے والدین نے ان کو اسکول بھیجنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بچے جو تھے وہ ان کے لیے انکم نہیں لا رہے تھے بلکہ وہ اسکول جا رہے تھے، تو ان والدین کو اس اسکول بھیجنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اب یہ میں اپنی ان دوست سے بھی اس بات پہ بحث کرتی رہی کہ آپ ایک کام تو ہم نے اچھا کر دیا کہ ہم نے ان بچوں کو اسکول بھیج دیا، لیکن ہم نے ساتھ ہی اس کے گھر کے مسائل کو حل نہیں کیا۔ تو ہم نے ایک جو کمپوننٹ تھا اس کو تو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن جو دوسری طرف اس کے مسائل تھے گھر کے، وہ جب تک حل نہیں ہوں گے وہ بچہ تعلیم حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ایک پیکیج ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا، اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایک ایک گھر کی ذمہ داری، اگر ایک ایک جو متمول فیملی ہے، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، اگر وہ ایک چھوٹی پیمانے پر اپنی ایک فیملی کو ذمہ داری بنا لیں، لیکن اس کو پیکیج کے طور پہ ذمہ داری بنانی چاہیے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، ان کے گھر میں کھانا بھی ہو، ان کی پوری زندگی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کی جائے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ حالات کچھ بہتر ہو جائیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ رمضان میں آپ روزے رکھیں، عبادت کیجیے، سب بہت اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے جو انسانی حقوق العباد ہے ان کو مت بھولیے، اور چیریٹی آپ یقیناً کرتے ہیں، لیکن اس چیریٹی کو صرف آج کے لیے مت کیجیے۔ اس چیریٹی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایک پودے کو لگاتے ہیں اور اس کو جب آپ پانی دیتے ہیں اور اس کو وہ فلرش ہوتا ہے، اس پہ سے پھول نکلتے ہیں، تو وہ آپ کو خوشبو دیتے ہیں، وہ آپ کو آپ کی آنکھوں کو راحت دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک پودے کو صرف لگانا ہی نہیں ہے بلکہ اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کی آبیاری بھی کرنی ہے، تاکہ آپ اس سے کوئی پھل اور اس کا پھول وصول بھی کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری طرف سے آپ سب کو رمضان کے لیے بہت سی دعائیں، اور اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔